Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah akan menyampaikan sedikit hal tentang kurikulum merdeka dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh rekan saya, Cynthia Kurniawati. Okay, I will convey about the independent curriculum and I will translate it into English. Kurikulum Merdeka adalah salah satu kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran. The independent curriculum is one of the educational policies implemented by the Indonesian government to provide more flexibility to school, teacher, and student in the learning process. Beberapa poin dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek yang mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual melalui proyek-proyek nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Several points from the independent curriculum is number 1, project-based learning, which encourages more active and contextual learning through real projects that are relevant to student lives. Yang kedua yakni fleksibilitas dalam pembelajaran, yang artinya memberikan kebebasan kepada guru untuk mengatur materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Sekolah memilih fleksibilitas dalam menyusun kurikulum sesuai dengan konteks lokal dan potensi daerah. Number 1, flexibility in learning, which means giving teacher the freedom to organize lesson materials according to students' needs and interests. Schools have flexibility in preparing the curriculum according to the local context and regional potential. Selanjutnya, profil pelajaran Pancasila mengedepankan pengembangan karakter siswa dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Number 3, independent curriculum prioritize the development of student character based on Pancasila values, such as fight and devotion to good almighty, noble character, independent, mutual cooperation, critical reasoning, and creativity. Penilaian pada kurikulum Merdeka ini tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga pada proses dan pengembangan belajar siswa, menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti penilaian formatif dan asumatif serta portofolio siswa. Assessment in this independent curriculum does not only focus on exam result, but also on the student learning process and development, using various forms of assessment such as formative and summative assessment as well as student portfolios. Kurikulum Merdeka ini memperhatikan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran yang inklusif dan memperhatikan keberagaman siswa. Kurikulum ini juga memberikan pelatihan dan pendamping kepada guru untuk meningkatkan potensi mereka dalam penerapan kurikulum Merdeka, mendorong guru untuk terus belajar dan berinovasi dalam proses pembelajaran. This independent curriculum pays attention to cognitive, affective, and psychomotor aspect in learning. This encourages inclusive learning and pays attention to student diversity. This curriculum also provides training and assistance to teachers to improve their competence in implementing the independent curriculum. Encourage teachers to continue learning and involved in the learning process. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, relevan, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal dan siap menghadapi tantangan di masa depan. The independent curriculum aims to create a more dynamic, relevant, and enjoyable learning environment for students so that they can develop their potential to the maximum and be ready to face future challenges. Kurikulum Merdeka ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengatur pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. The independent curriculum is designed to provide greater flexibility to school and teacher in organizing learning so that it is
that it can improve the quality of education in Indonesia as a whole. Oke, sekian itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan sedikit penjelasan terkait kurikulum merdeka. Semoga pendidikan di Indonesia bisa terus maju. That's all I can say. A little explanation regarding the independent curriculum. Hopefully, education in Indonesia can continue to progress. Thank you so much and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.